Ja hyvää iltaa kaikille tubettajille. Ja myös yötä ja huomenta ja päivää. Täällä sitä ollaan jälleen kerran Penumbran karmivassa maailmassa. Taas vähän palautellaan vielä noita näppäimiä. Joo. The long piece of this ladder's been shattered by other strong enough to rent into. Oh. Pitäisikö... Enhän mä kyllä tosta nyt pääse. Vai pitäisikö mun nyt saada tosta toinen laatikko tohon päälle vai? Erittäin raskasta puuhaa. Oh yes. Siinä tuli seiviä ja now I've got no choice but to move on. Whatever made this tunnel, it's clearly... My god. Nothing lays eggs that big. They're leathery, so it can't be... Ei vittu. Mä oon nähnyt tän kohan joskus. Now you should find yourself in the watery cave of conversations past, with a tunnel above you from times ahead. In this tunnel, for both our sakes, be careful, not curious. I have already spoken to you about the cat, and repeating myself is not only out of the question, but out of the window and climbing down the guttering. There are spiders in the tunnels that love to suck on the humany fluids, so do not disturb the walls. They are fragile like the china vase in the hooves of the bull. Oi. En kato takki, mä mennään tiedän, että mitä tää tapahtuu. Ui, saatana. Oi, siinä on. Ei! Ei vittu, mulla oli paska saanut. Ai saatana. Ei! Mitä mun pitää tossa niinku tehdä, kun noi lähtee tulee mun perään?
Ah! Sori. Tää on vähän liian jännää tää touhu. Okei, mun täytyy nyt mä tajun mitä mun pitää tehdä. Ah! Mä vihaan tommosia kohtia, missä täytyy vitun nopeasti tehdä ja ajatella. There should be some insect repellent in that red and white cross box in that room. Just in case those spiders found your flesh delicious. How does my brain flesh know your fluids are leaking? Because the red tricked you. What? The spidery tunnel was far from a necessary evil. More so, it served as a well-deserved punishment. Right. You thought my mind had been lost to the ravages of time, but poetic justice has struck with a sonnet and an 8-legged baptism of fire. With justice now served cold, I hope that we can be good friends. Now reclaim the key and go juice, and find a way to the mining monster. Vittu tuo jätkä on ihan saatana sekasi. Oi, ihana musiikki. Voidaan tutkia rauhassa asioita. This must house the interior ventilation system. Kohta päästään vetää John McClaneina tuolla putkissa. Lots of equipment, but useless. En tiedä, halutaanko me ihan tonne mennä. First aid cabinet. This whole installation is just falling apart. Oikeastaan musiikki on ihana. This old storage locker, once home to a poster of playmates, now just a home to a dust and decay. According to red, I just need to find a can of gasoline as well. It should be somewhere around here. Falareja, paristoja ja vähän piffiä. I can't possibly go back up there with those things. Kuule ei olla menossa. Either it's locked or something's blocking the door. Damn it. Oh, sori, että mä oon taas vähän hiljaa. Häh? No joo, mä tiedän, että se on flare, mutta niin... Onks 8 vai maksimi? Ai jaa. Ilmeisesti. Siis hetkinen, eiks mulla nyt on niinku... Ai tuo on tommonen ovi. No sinne me ei ehkä ihan vielä mennä.
Mä niin haluaisin save pointin nyt. Jaha, tästä me ei kyllä olla menossa minnekään. Tonne me ei kyllä vielä mennä. This control room must have seen a lot of use back when the mine was operational, but it looks pretty desolate now. No reason why this mechanical arm shouldn't still be working. I agree. No, mennään nyt käymään siellä. Yes, save point. Onks tää mitään kivaa? The paint's peeling of this old locker. It's bound to be rusted shut. No ei kyllä ollut. Someone's been reading up on Inuit legend. Inuit mythology. Christian Forsyth site. First published 1903. Over the past 100 years, our people has seen something of a religious revelation. The Kalaallit and Inuit in general might be said to have seen the error of our ways, and Christianity has become increasingly embraced throughout the Arctic communities. It is the purpose of this paper to explore the true roots of our long-held beliefs and uncover how they might be justified today in our newfound enlightenment. As such, this essay will be the first I have written in English as opposed to our native Kalaallit. Animate vai Anirneet, en tiedä, jotain. It is no coincidence that the word Anirnak bears resemblance to the English word angel. The Anirneet are the Inuit equivalent of the soul and undying entity released in the death of its worldly body. The concept itself is obviously well grounded to decent Christian belief. However, previous thought has been blasphemous to the extent that souls are attributed to all beings, man or beast. To claim such a thing would be to imply that the killing of the beast for food is the same as the murder of your fellow man, and such a belief simply cannot be held to civilized Inuit. Turn guide. Legend speaks of a disembodied spirits, malicious in nature, sabotaging tools, turning hunts bad, and at times even possessing the weak or unfortunate. The Turngag appears to have no recognized or agreed origin, both in terms of the legend itself and the individuals being causing great doubt to the entity entirely justifiable. And thanks. Can we, in our Christian foresight, really believe in possessions and evil spirits? It seems perfectly clear to this writer that the real origin of the Turngite belief lies in the Christian demon. For as we are
taught by the generous and selfless Moravian Church, without whose support our people would no doubt have starved many years ago. The demon is capable of possessing and of countless other atrocities which only the good Christian man can avoid through the lifetime of humanity and devotion. Anteeksi, hörppää vähän nestettä. On kokista. Angakuit. With the conclusions reached above, the status of the cherished Angakuk, the tribe shaman, should be obvious. Such people are league with the Turnguide demons, working side by side to control and contain the Kalalit people. We have no need for such superstition and suspicion breeding people in our Christian ways. The Protestant priest can perform all of the Angaquic's duties and more beside. God. The final challenge of a work such as this should be to find the nature of the Christian God and to ask why he has not been present for so many years in Inuit belief. Until recently, the Inuit people wrongly attributed to animate almost godlike status in certain cases, and treated the Turnguide as the devil incarnate. It is no major leap of faith to suggest that such beliefs have been underpinned by the central concern that there has been something missing in Inuit life, that something is indubitably God. I hope that my findings have informed and enlightened the atheistic view that remain in Inuit culture, and ask the Lord Jesus Christ to redeem their souls. Peter Henry Nater. Siinäpä oli syvällistä tekstiä. Millähän tavalla mun pitäisi niinku tota konetta käyttää? Jaha. Mä en varmaan pysty blokkaamaan tätä kaasua mitenkään. Jos mä sain sut tähän seinään vasta. Noin, just noin. Se on hieno. Nonne. Eiks vaan? Täs kurkkaa täällä. No. Koko. Sinnekään ei pääse. Elikkä, obviously I should use this machine for something. I just don't get it. How long could this have been running for? Jotain, mitä liian Steamia tai kaasua tai jotain. Ei, saatana. Seivataan välillä. I felt something that time that I didn't feel before. I'm sure it always been there. It as if a small part of me is still trapped inside the artifact. After that generator, getting this crane going shouldn't be too tricky. I'm sure. Joo, mutta niin...
tulipas muuten mieleen. Ja taas semmonen tyhmä idea. Hitto, mä en ihan pääse. Anna mennä. Mä nyt niinku mulla niinku ei. Okei, tän saa niinku tänne asti. Mitä se hyödyttää? Jeesus, PMC. En nyt oikein. Okei, tää kääntää tolle. Mitäs mä... Ei ole mitään hajua, mitä pitää. Hetkinen muuta. Kappas maan Minttu sekä Ville. Yhdessä he lähti hippasille. I'm a fucking genius. No fucking way. Miksi vitussa teit tämän? En halua. Kohta tapahtuu jotain vituinnuttavaa. Miksi tää musiikki muuttui tämmöiseksi? Mikä toi on? Fragile. En tykkää. Ihan pensaa. Oikeesti, miksi tää musiikki meni tämmöiseksi? Meikä siellä mitään helposti sähköä. I feel certain that this key and gasoline tank... Jotain. Oikeesti, mulla on ihan kananlihalla. Miks tää musiikki muuttuu? Äkkiä hyllyn päälle. No niin, eipä kaikki on ihan hyvin. Oikeesti mulla on ihan saatanan kananlihalla nyt tällä hetkellä. Valo on ystävämme. Lopun musiikki. Miksi? Miksi? Nyt ei kyllä epetykää yhtään tästä. Hei, mä en halua enää pelaa kotiin. Siis se on oikeesti ihan uskomatonta, miten niinku paljon musiikki tekee peliin. Mä oon tossa maassa. Seivataan.
I never get used to that. Joo, en minäkään. Tiedättekö mitä? Jatketaan ensi kerralla. Joo. Ensi kerran jatkuu. Se on morjes.